السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي مكن لنا الأرض وجعل فيها معايش، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وهو من قريش، فمن أحب الله عاش ومن مال إلى الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن ذنوبه فتاش. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكفوا ngarimnikawoni episode speciali ya he tauhid. Ngabantu wajungu amboka fundi rinike darasa ya he tauhid, rinike darasa ya he aqida. Aqida ne tauhidi ezinu ndasibi bwana nyasi wandu wenjungu atsahawo riwanike darasa ya he tauhid. Yoni manabukusu kwa leo nganimnikoni darasa speciali ya he tauhid, hata bo masihu au bo maharibi au bo jioni rejoka udunga darasa ya he episode zode numero 16 insha Allahu ta'ala. Handanika wishia tauhid iyodo mru kubali ukamnyezi Mungu yemzima, yende unusuru mru, yende joka ufai mru, haina njema, yende joka hunika kabatsi ujoshinda ya hudhuru watsina ya idhini ya Mwenyezi Mungu. Vanu tauhid yamba antuwahid Allah, ukubali ukamungu yemzima, yende wendeso ye dunia. Yabo tauhid ngiyo ya kontro ya ushiriki Mungu. Ushiriki Mwenyezi Mungu ayinu dai. Ushiriki Mungu yonda ilo kontro ya he tauhid. Yabo kanga wana shirki yabo kutsina tauhid horohoni, kujiaminu kamungu yemzima. Shirki za mwando do mwanadamu huenda yawone mgangi, yabo kujiaminu kama Mwenyezi Mungu yemzima. Haunike Qur'ani usome, haunike dua usome, kujiaminize dua ukabanu weomba dua, hauze dua wanikiwa uombe, haupare mria husomeza dua kujiamini shampa kaunikiwa zinru ufanye shirki za ugangi. Yabo kujiamine tauhid kutsina rohoni, kujiaminu kama Mungu yende ufanye shau aminu kana ngabo mazetwani wafanyao hunika majini pouvoir kabandu kuhaini wafanyao utsaharuhusa na majini valangu ambudiao jini na banu shetani yemru wabuja iblis mru wa shonga yehuja hahambio kami jini Islamu ngamwanzo ekango lalo udota marashi ngamwanzo udo swali yabasangu towo harimwa ila tauhidi huamini Mungu asangu towo haukaba sangondo wa swali shakutu swali ha Mwenyezi Mungu shangondo wa swali haukana ye jini ya aho yamba uswali ya husaunjia harima shirki ngo swali ngo abudo jini ngo jakamba engamina jini Islam ye jini yamba uswali ya kutu swali ha Mungu ngo swali ha jini ya husa hutolo harima ya aqida, husautolo harima ya tauhidi ya ukubalu kamungu ye mzima yende wendeso husaunjia amri za jini. Vanu tsambilo ka harikanga mlalo ni tema rashi hambia do jini ya husa ushiriki Mungu usauro harima tauhid husango fanya ndongo hajini. Vanu ngamina mgangi hanambio kanga nzao ni renge kartas ni zanzihe ntiye khonsini momtawo demrumangu ngujonanzi yabo husaunjia harima shirki nganzu amini Mungu ka vanu duwa yotsi makartas mraju ngwanzi hayetansini momtawo yabo shiriki Mungu ngabandu bokodomboka ngamanzo mbahiruba fundi nti harimo mkoba yabo yo shirki ngamanzo kartasi zanzi wanrongo ntari mu mkoba zanongoza ngusudo henda tijawu mramba bofu nikeduwa nisome bofu nisome yedua yode namna huslam mruji some yedua haumru hapara mru hahusome yedua ya husomeye shakuturenga zindutie harimo makartasi ulutezi fuisi ulembeze hoda honi haina fuko ulembeze hautia harimo mahosho udamba banu yembendrinu de nidafiyo la ya husango njiyo harimo shirki. Yonde manabo kumtume sallallahu alayhi wasallam ngurambioka man allaqa tamimatan faqad ashraka wa immata ala dhalika mata kafiran. Mwenyezi Mungu narisamihi ya samiho wa rizaya ne makoko hatu bakwa jaka ujua mguna wasamihi na rambe amin mguna samihe makoko hatu no wabai wa hatu bakwa jaka ujua kwa jaka ujua shini ndini mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kana
man allaqa tamimatan, haina mru ya lembeza hirizi, haina mru ya funga hirizi, reka huifungu wa mhono juu, reka mru mzaze hurenge bwabwa la hirizi hufungwe shiuno, rea renge hirizi yata honsingoni, mtume wa boka faqad ashraka wahashiriki Mwenyezi Mungu. Yabo hasahatu roho harimwa ye tauhid, yabo saroho harimwa ila ya ukubaluka Mungu nde wendeso, haukemroi harenge uka ye hirizila nde imdefandeo, ye hirizila nde imwenda sade mwende sao, yaweka hadiwaza ye hirizi hodahoni, hahundwa ni baya, hahundwa ni ndrongombi ngushemeza ya valanda bunadi wase hirizi yabo hasa hashiriki Mungu, hasa harenge Mungu hamtsanganya na mbendu ya satena ngurengoka embendu yimdefandeo nde hirizi ila shati Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ayuso humrukana tauhid, humrukana aqida, mrudo aminuka Mungu nde unende sizo, Mungu nde wendeso shaka batimbendu ya satena yode manabo ko watazahatu wakaudorita mahirizi zinchi nguna wasamihi emakoko hatu mnguna wasamihi ba kwa jaka ujua wafikirizi la njemangu warifanyileo sha kwa jaka ujua kabala wakafanyana mnguna wasamihi babo raka watotori tilo mahirizi menji metata mnguna risamihi siwana ya samihi no warizaya ba kwa jaka ujua maskini. Yode manabo konga bu hadithi ya rengwa ni Imam Ahmad uharimweshi yo shahahe shaheza hadithi za mtume yeshi yo shuambwa al-Musnad. Mtume sallallahu alayhi wasallam jaahum qaumun, mtume hajiliwani wandu wala wakaudola uliye mtume wandu wajawala ngwanikao mtume wa mhono, fanadhara al-habib, mtume hangalia haparisa wandu wala ngabo yati ya hirizi wa mhono, mtume ngwangalo wala wandu ya hadithi ya mtume ndiyo harimweshi na hambia isho shambao Musnad Imamu Ahmad harimwezi yoza kubaliwa harimwezi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume adotunda ahunduye mruona hati ya hirizi wa mhono, mtume kajamnika wa mhono, mtume hanuko wandu wa mihono pia kajanika wala wa mhono. Wandu wa shangaya ya Rasulallah zinukuta parozifanya weula ulio wandu pia ramuira mwema waikujamnika wa mhono. Mtume hamba ana mimi miti junika mhono mruyati ya hirizi ya shiriki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mhono hanguka unauzingara mhono ulona hirizi wakubaluke hirizila nde imdefandewo nde imwende sawo yatsu aminuka Mwenyezi Mungu nde umwendeso. Mtume katamnika mhono haukumhono nikake hukahirizi yonde mana boko ngarambi woka haina mrikao yo Umar ibn al-Khattab do rambi ya basa ila haditha mtume Umar rambi haina mrika hawonomna mwana hatilo hirizi mru hato waye hirizila basize ajiri neze thawabu neze recompense mru yako uzihunda ngekao hama mru yaona sanamu liabudi wao mru yenda ya jomo wale sanamu lila yambia wanru kazinu kazirendwa na muabudiye Mwenyezi Mungu shamsi abudiye sanamu. Haukendrini valema na wala hasa halelwa ngujo juhanizo ya ukavanu ya hirizinu na inidefandeo shabanu ti Mungu aizo wananyasi mtahani mnikeni darasa ya tauhidi na aqida na woyo yona nyongo shana mwirenge ngabo yucho utabisha uwasaya roho kawazoya shana mrenge aqida na mrenge tauhid riamini ukamnyezi Mungu nde wende soye dunia iyo mengoni mwezi nongekao ngazito wao tauhid ekamrungu doti ya zahirizi haina uloniso na towe yatiyo wana na towe yasomeso wana ukana vanuhirizie kai defande mnu sheuko defande mnu Mwenyezi Mungu wende so eziumbe za ahe Mwenyezi Mungu hajaili yoka haini mwanadamu ngena malaika hosoni mwahe hopada mhono mme hopada mhono mshe hodingoni mgunde ya mbo harume Qur'ani ukana yahfadhunahu min amri llahi ya malaika wao ngwa hifadhiyo mwanadamu heze amri za Mwenyezi Mungu heze ordre za Mwenyezi Mungu wao malaika wa defende mwanadamu mrati rengo kanga mbembe ya sai defende mwanadamu.
miongoni mwa tauhid humrukubali Mwenyezi Mungu ar-ridha wa taslim dumrukubali haini zijouhunda mru akubali yaukana zila wamguju yuhambu ar-ridha wa taslim dumruridhi yasalimishe Mungu haini zijouhunda mratudoti ya za tena haukabu ngoja kunjia hali mwa shirki na shirki ya bungo tsanganyo Mungu na mbahi banga mbo shirki chakwa tula shirki shwendeni yono shirki ndo tsanganya Mungu na mbahi ndo urenga ukanga mru wa tena unjio harimo oungu yani kutsukubaluka Mungu yende ujuo wendeso yaweka rudonga liendoka ngabo wanadamu ikao kwa tsukubali iso Mungu yafanya shangwa tia undrongo yambo at-tatayyuru yongiyo kontru ya he tauhid yongiyo kontru ya ukubali ya urekonesa uka Allah nge mzima ya tatayyuru lai mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambioka la adwa wala tiyara uislam ngaw harazao mbendu yambo tiyara etiyara shiniri ndoka haina zahunda mru tsahunda rongo hamba yani umri yakanza yende ya jusawo mdumu wa pasuga katsu aminu kazi la zilabo mguju shangu tsamboka umdumu unu kauja pasuga bure hasondo wadza hatu zendongo yusongo woniso na iyo ya boyongiyo kontro ya he iman homrudamba bano mdumu unu kauja pasuga bure ye mwana narendera tsake mru ya kuangalie ya ureme bawo ya kuangalie basi nkazi tibure ikatsinje isode saumbwa wacha mru mmengonzo lole mru yendola imenyeha wacha wabili ngonzo lole mru yendola kejakiri mtatsa mru aumba mru kutsamba narendera tsake mru yangalie mwana woi yenyora ya hahe basi nkazi tibure ndola mbili za menyeha zinkatsibure yabo kusahunjiyo harimwe shirki haukahunjia harimu ambaye yambwa tuyara yodumru renga uka haina zijirio katsu aminiwo Mungu katsu aminiwo nguju shaye tsamba vanu zinu kazjani hunda bure zinu zija hasibabu ndongo fulani yani mathala na kaula mbaki ndo swani mbahuma vanu zinja swani mbahuma bure la ngabo namna mrako ujoka harimu husuda timwelezane darasa hiyo zalama mrako ujoka bansiremwa husuda bansiremwa ditsobi ngabo zalama mrako ujoka ngabo masahiri yanjia izo alama zavumbulo harimwesiyo yoyindwaji ukakujoka bano namna liyo bansiremwa husuda izo zindwaji yabongombo Mungu utsahesi la dua zavumbulo usisa utsuone aya wambeba na zidua ndazi yebala zi aya ndazi ili usome au pare mru ya husomeye ili utujenda kuona mgangi haukunjia harimwa shirki ujorenga zinroaji babongo jojito uharimu ye tauhid uharimu ya aqida mengoni mezurungika ngazi jeliyo mwanadamu ye tauhid ya hai huamini Mungu ngendao yalawe horohoni dainu mtume sallallahu alayhi wasallam ya rambiyao mtume ngurambio kanendini innal mayyita la yu'adhabu bibuka'il hayy mru ya hafa yeujua hadhibiwa yeuremwe zuma za mro eko walona Mungu alilao weshemeza yabonde mana bokumru yafiwa yashemeza yarakiyo ulilo yabongone soka ya tauhidi horohoni katsina zabarini kaja amini ukamgunde wendeso kaja amini ukamwanadamu ulazima ngujo hufa katsiradhi nizo Mungu yafanya mriyefiwa mrusikitike roho mtumende ya zamba mriyefiwa mruroha matsozi ila rehame matsozi yala shaho mrubwe hanywa yambe mbandrongo ya shemese ya bongo njiyo harimu mbendu yambo shirk yode mana omiloka la'ana Allahu an-na'iha wal mustami'a Mwenyezi Mungu halani yemru yafiwa ya shemeza kodombada ujunguo na unambwaza nguo ya zingaro ya jivuriza bumtajwa bomwana ngudo jujusalo jivuriza haumrani msiba ngudo jivuriza bonsi
yezingarase nguo yenambua yatide waide mwana nakana yewaeche msina wasatena yewe yejwamba yizo basi yavongulaaniwe ni Mwenyezi Mungu ngutoolwa ogharimwa zerehma za Mwenyezi Mungu ngubekwa hule nesheirumbi sha Mwenyezi Mungu walmustamia neulo yavo wishilio wala yashemeza ulilo wambozila kujamzia alafu kansi ngo mwishilobo yalilao kujamzia basabo bahulaaniwa ni Mwenyezi Mungu hurahule ni zerehma za Mwenyezi Mungu yaweka wono mria shemesa ulili yazingarasa nguo yanambuwao yabasaroho harima ya tauhid abasanjiyo harima ya shirki ngushiriki Mungu katika dini za Mungu yabunga nzumumbika daasa kazirendwa kazamba mrutabihe roho mrasikitihe roho mraroha matsozi shamruka rongo ya bamarongo utijamfuwe utijivurize babongo shiriki Mungu izo kazirendwa ekakuja mambia izo yabunga we harima zelana we naye ekahumambia izo haharaya ransi nganzao umtowe banu yabola ulilombendezaho ekayende yafiwa ya haraya subiria nganzo wewe umrensi wenzaho shauti ko banu yabo udone mrie jijusano jamfua no vujivurisa haukawala ngwashirikiyo Mungu tena owenji ngwao wanafiki wanrabo ngotsone eyafiwa hasubiria harohe matsozi hasubiria huona wala ajirenda ukariye mwanzani wanrabo habalambiyo ajajivuza bonsi hadozinga kuranti za rabo no nafiki wanrabo aizo iyo shirki ikao ngeto wao akida ya ukubali ukamnyezi Mungu yende uendeso ye dunia aizo watukufu wanu wenji ngabu watoka releze mbabi ye darasa ye tauhidi shinendre tauhid ndo ukubali ukamnyezi Mungu ye mzima yende uendeso ye dunia uamini ya ukana hindini walau anna uamini ukamtume sallallahu alaihi wasallam nguhambio hambia ibn Abbas ilingurambio tena ukana nganzu aminiwe ukana law anna ahla al-ard. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi kana wala makan wa huwa ala ma kan qabla khalqil makan لم يتغير عما كان علم ما كان وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان ولا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق المكان وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, c'est la première épisode. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, louange Allah, Seigneur du monde, maître de jour de la rétribution. Aujourd'hui, c'est la première épisode. C'est la première épisode en français. Et premier épisode. Le thème, l'islam et la vie. L'islam et la vie. Première chose, la prière. Premier épisode, c'est la prière. Parce que prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la différence entre nous musulmans et les autres que ne pas musulmans, c'est la prière. C'est la prière. As-salat
as-salah. Mais malheur à toi. Et encore malheur à toi. C'est mieux pour faire la prière. Et wallahi, malheur à toi qui ne fais pas la prière. ضيعت صلاة الفجر في النوم لأنك نايم. Vous êtes manqué, raté la prière de l'aube, la salat al-fajr. Vous êtes manqué, vous êtes raté la prière de l'aube, la prière de fajr. La ilaha illallah, dans le sommeil. Parce que vous vous êtes endormi. Vous êtes endormi. Vous avez manqué la prière de Fajr dans le sommeil. Parce que vous êtes endormi. Malheur à toi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Isra, après le A'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. Accomplis la salat du déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Et fais aussi la lecture à l'aube, le temps de Fajr. Car la lecture à l'aube a d'un témoin. La lecture à l'aube a d'un témoin. Ça veut dire, la lecture à l'aube, c'est la salat al-fajr. C'est la prière de Fajr. C'est la prière de Fajr. Et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le très difficile, la prière très difficile pour les hypocrites. L'hypocrite, c'est la salat al-fajr et la salat al-isha. C'est la très difficile pour les hypocrites. L'hypocrite, pour faire la salat al-fajr, pour faire la salat al-fajr et la salat al-isha, c'est très difficile. Et toi, musulman, vous avez manqué la prière de fajr parce que tu dormais. Subhanallah. Et vous êtes manqué. Et vous avez manqué, raté la prière de midi, la prière de midi, la prière de Dhuhr, vous avez manqué. Dans la façon de quoi? Parce que tu travailles. La ilaha illallah. Que vous exploitez au travail. Midi, vous avez manqué la prière de midi, de salat al-fajr, dans la façon
que vous exploitez au travail. Tu travailles, occupé, tu travailles, occupé, tu laisses le salat al-zuhr. Malheur à toi. Tu travailles, tu laisses le salat al-zuhr parce que tu travailles. Allah subhanahu wa ta'ala dit أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أولى لك. Malheur à toi et encore malheur à toi. C'est mieux pour toi pour faire la prière. C'est mieux pour toi pour faire la prière. La ilaha illallah. Le dhuhr, vous avez manqué le salat dhuhr parce que tu travailles. Et le salat al-asr, salat al-asr, la ilaha illallah. Avant le salat al-zuhr, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وحين تظهرون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. Glorifiez Allah dans soir et matin. Louange à lui toute louange dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. Hayna tuzhirun, milieu de la journée, ça veut dire le temps de salat zuhr. Le temps de salat zuhr, il faut faire la prière de zuhr. Il faut faire la prière de zuhr. Milieu de journée, le temps de salat zuhr. Et après la salat al-asr, vous avez manqué la prière de Asr. Vous avez raté la prière de Asr. Où? À la route. Subhanallah. Dans le train, dans le bus, salat al-Asr. La ilaha illallah. Vous avez raté la salat al-asr dans la façon que tu vas aller à la maison. Tu laisses le salat al-asr raté dans le train, bus, dans le métro. Tu laisses le salat al-asr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, après A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim, حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين. Soyez assidus au salat. Soyez assidus la salat. Et surtout, la salat médiane, ça veut dire salat al-asr. Allah dit, surtout, la salat médiane. Ça veut dire la salat médiane, c'est la prière d'asr.
et vous avez manqué la prière de Asr dans le train, dans le bus, dans le métro. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Avec humilité. Ô musulmans, ô musulmans, il y en a la porte de l'enfer spéciale pour les gens qui ne vont pas faire la prière, qui s'appelle Sakar, qui s'appelle Khaya. Chaque personne qui ne fait pas la prière, il faut connaître ça. Il y a une porte spéciale dans l'enfer. Toi, tu fais la prière ou tu ne fais pas la prière? Écoute, Salat al-Maghrib, Salat al-Maghrib, vous avez manqué, raté la prière de Maghrib dans la maison. Parce que vous êtes retourné à la maison de la façon, vous êtes paresseux, fatigué. Vous laissez le Maghrib parce que vous avez retourné à la maison de la façon que vous êtes paresseux, fatigué, et tu laisses le salat le Maghrib. Écoute mon frère, écoute bien ma soeur musulmane, écoute bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, après a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fi jannatin yatasaalun, fi jannat yatasaalun anil mujrimin ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا لم نكن من المصلين. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qui est-ce qui vous a acheminé à la porte de Sakar? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes dans l'affaire à la porte de Sakar? Pourquoi? Écoute les réponses. Écoute les réponses. Ils diront, nous n'étions pas, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. Subhanallah. C'est ça à cause des salades. Vous êtes à l'enfer, dans la porte de Sakar. Oui, à cause des salades. À cause des salades. Écoute. Et la salade de Isha, tu fais quoi? Vous êtes manqué la prière de Isha dans la maison. La ilaha illallah. Vous avez mangé avec la famille. Tu regardes la télévision, le match. Tu jouais et vous avez manqué la prière d'Isha avec la famille. Tu manges, tu regardes la télé et tu laisses la prière d'Isha. Tu laisses la prière d'Isha. Écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit quoi? Écoutez bien,
Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, écoute, après le A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Puis leur succédera des générations qui délaissera la faire, la prière, subhanallah, et suivront leur passion. Ils se trouveront en perdition. Il y en a la porte spéciale de rail. Il y en a la porte spéciale de rail. Et il y en a les autres. Il y a ceux qui prient. Il y a ceux qui prient. Mais il a fait quoi? La salat al-zuhr, salat al-fajr, salat al-maghrib, salat al-isha, toutes les prières, à un moment, malheur à toi. Malheur à toi, à un moment, malheur à toi. Subhanallah, après l'isha tu fais le fajr, zuhr, ashr, à un moment, ça c'est quoi ça? À un moment, ça c'est quoi ça? Malheur, malheur. Dans ceux qui prient, tout en négligeant et retardant. Et retardant, malheur dans ceux qui prient, tout en négligeant et retardant. الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.